एक काम कर मुझे ना बाद में कॉल करो, बाद में अपना अभी तो ड्रेस हाँ 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 करते करते ठीक है भाई, पक्का पक्का स्मॉल वर्ल्ड पकड़ में आ जाए। Where? Ay, Jenny. No, don't go there. Hey, don't approach. Come here. Oh, you go there. Wala na, sasarmay na nag-lipstick. Nga dito eh. These are the original fossilized books. Diyan yung ulo na. You go dyan, beside dyan. Sige, ano picture ganta naka-live na. Don't cover the eyes, ah. You can go. Yan, di isang na. Nanabaw ni ate? Kahit mag-picture dyan? May katoy. Anya, dito lang nadakal? Ito ni. Agore ka. Abang kag-picture dyan na kayo. Ay, dapilat to anak. Huy. Baga to anak. Ito. Ang kapilang ko muna, Jenny, talaon kanto. Battle mo. Tita. Agan chukos kanto mo, ta? Agan chukos kanto mo. Yan. Oh, kan. Oh, po. Antay ito pag na-ubog talaga kita. Oh, kan. I-pose. Jenny, samantahin ka, Jai. Yan nga, yung ulo na rita. Dakol. Nyalita Sunday ta? Lutak. Nya da jedan ni unag dagi duwan. Kadanon da di unagan. Jenny, picture kay nanti Mijay. Picture? Yeah. Kung tunggal mo igananon. Tunggal mo igananon no real ano haano. Ay to ti da bear palsy na. Napanda Jenny, titulto lang nga dadakol. Do. Ano pa kasi damo? Sam.
Tuh, di nagtulungan na daddy mo tatay na kita tayo. Tinayin kayo managtak dari dyan picture na kayo dua. Hips of a giant. Kuna na dita. Hips of a giant. Dita, di giant. Dita, di hips na. Makeup. The end of an era. Beri ka. Jenny, tayo ulo na dyan. Picture ka kinantin. Tinay, picture kayo man ta ulo. Baka napandatan na yung tilam-lamos. Beer pause ko na na. Ano pa naman nandan? Pero kanya akit naunag ka dyan. Ano na pa nandan? Kapatid mo muna ka dyan. Kasama yung sila dito. Nenda? Ngayon papapanan yun na kayo? Nenda apoy. Nenda ti apoy. Nenda apoy. Ito eh. What way instinct ko na naman. The Cenozoic era. Ay, dito dito ang tanaman to tatay. The Cenozoic era ko na na. Jenny, oh. Samantha. Jenny. Kay picture Jack. What's that? Jenny, oh, nag-mic kita. Ito, Jenny, oh, maupat. Aywan ni Jenny, oh. I-prepare mo na ito pataon pa din nakapila. May kato ate, huy. Samantha. Hindi, patang tayo. Nagsusukan ko, di ba? May muna? One. Ito ni unang pintas. Okay, Jayan. Samantha. Prepare yung kaso marunod na pwede ito ini. Agre ka kan. Buri ka. Sam! May kagpipay ka taga dito. Kita. Kada kayo sumarunod. Prepare mo. Oh my God. Buri ka ata no ko kata i-resume ko di video no ko. Di live ko. Wala, di ubutan nakapagitan. Dinos. Nagito ni Dinos. 15. Ala, Diyos ko, nagnginginagaan dagiti dinosaur. Nagnginginagaan dagiti dinosaur. 25 pwede. Ay, ala, 22. Oh, you see guys, very expensive. Nagingina, panak ko lang di gift-giftingan. Hindi gift-gifting nga day-day nun. Naku. Hindi ka tamo, bababagan makabiktima lang dahil tati alaan na. Isang kamahalan pa imot. Ika? Nga dito yung auditorium ka na mo. Learning and center access only. What is this? Hintayan?
Tayo, juraran. Ayan. Kag picture dyan, ko ha. Gura, ito picture. Oh my God, ate. Sige, makita mo tuloy. Tanong, tagtagainap ka. Kutap tao. Kita digay pinatay ta di naramid na dito. Nag-angin mo, terror niya. Kahit kanun ni sama panding ato, Jessica, mang kadwagan, nagpudot, matuno ti rupak. Kadom sunod, dyan, urayan mito eh. Da kayo. Ngayon, hindi yung dadim. Picture ito isunawan. Nakapupudot madik lang kahit naman ita. Hey, you're not going. They will go and get ice cream there. Let's sit here. Yung unay, it's so hot. There is a big dinosaur there that the tooth is very open. Kuna na ni, kuna na. Apan ni fight ni Dadim.